Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 10:04 sa aga. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na, tukimunta ang mga solusyon sa problema. Pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na, tukimunta ang manugar sa rehiyon. Libuton tahibaluon ta kasaysayan kalulura. Tukip, Western Visayas. Tukip, Western Visayas. Magpamati na sa Tukir sa Radyo Pilipinas Iloilo kada Miyerkules, Huwebes kag Biyernes alas 10 tungtong alas 10:55 sa aga. Tukir Dali na, tukimunta ang Western Visayas. Mabuhay Pilipinas, mabuhay Western Visayas. Dali na, Mayong aga Luzon, Visayas kag Mindanao, live nyo kami mabatian sa 585 kHz. Sa lilisuan sang inyong mga radyo kag sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page. teknolohiya. Tukibon, dali na, tukimunta ang Western Visayas. Welcome na sa panibago naman nga episode sang Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Ayan kagkulto. Ako ang inyo kaupod, ang inyo katukib, Hope Torichante. Tukimunta ang Western Visayas. Dali na, Adlaw kita mga kabiyanan sa Miyerkules, Mayo 13, 2026. agi sa siyensya. Dali na, tukibunta ang Western Visayas. Tukibon, dali na, tukimunta ang Western Visayas. Dali na, Storyahan natin mga kabiyanan ang Science, Technology, and Innovation. punta kasaysayan. And kung magsilingani kita nga Science, Technology, and Innovation sa karon no, ang pinaka-trend diri amo ang paggamit naton sang Artificial Intelligence. Tukib, Western Visayas. Ang Region 6 mga kabiyanan ginaposisyon no, bilang isa ka AI hub sa pungsod Pilipinas. And in fact, no, sang nagligad nga tuig 2025, ginhiwat ang inaugural nga national level AI Festival. Tukibon, dali na, And since nga na-mention naton, no, ayas. or na imbitahan naton sa pinakauna nga episode sang Tukib no sang Pebrero si Regional Director Rowan Helonga aton na istoryahan ang AI Fest kag na mention no Western Visayas. nga mangin recurring national or recurring yearly event no ang National AI Fest. Teknolohiya. So kumbaga mangin ano na ini mangin tuiga na no nga aktibidad diri sa Western Visayas ang national level AI Fest. Sa rehiyon. And having said that mga kabiyanan, lauma naman sini nga tuig 2026 ang AI Fest 2026. Western Visayas. Sa diin magatililipon ang mga innovators or tech innovators, mga academe, no?
mga partner institutions, and of course, ang Department of Science and Technology. Kumadumduman sa last year nga AI Fest, ang inaugural gid no nga AI Fest, gintambungan man ato no sa no less than the Secretary of the Department of Science and Technology, Secretary Renato Solidum Jr. So sining tuig mga kaabyanan no, official na nga gin-launch no yesterday sa Department of Science and Technology kag mga partner institution ang AI Fest 2026. Wala pa sang major activities no kaya sa karon launching pa lang ang ginahiwat no para sa bilang preparasyon no para sa main event no sa August 2026. Teknolohiya. Tukibon, dali na. Tukibon taong So sa Agosto mga kaabyanan no ang syudad sang Iloilo liwat maga-host sang AI Fest 2026. kasaysayan kag kultura. And this year mga kaabyanan, mangin bigger ang AI Fest no as confirmed by the Department of Science and Technology nga abala mas dako ang AI Fest sini nga tuig 2026. Well, so no, kay ARD o kon Assistant Regional Director for Technical Operations ng Department of Science and Technology Western Visayas, Ms. Kitlin Sara Bernardino, hindi lang 4 ang aktibidad sa AI Fest 2026. Hindi man 5, hindi man 6, but rather 9 ang mangin activities no for the AI Fest 2026. Kung aton nga i-compare mga kaabyanan sa inaugural 2025 AI Fest, no, may ara lamang ina sang 4 ka activities, but this year no ginhimo nila mas dako ang AI Fest sini nga tuig kay may 4 or may rather siyam ini no ka sub events. So amo na ang balantayan no sa AI Fest 2026. Patpaton naton ina mga kaabyanan ano ba lang mga lauman naton for the AI Fest 2026 following the launch no sang activity kahapon, and kadungan sina may ginhiwat nga press conference kung sa diin ginpabalo no sa publiko ang siyam ka mga lauman nga activities for the AI Fest 2026. ang manuga. But before that mga kaabyanan, of course, i-check naton ang lakat sang panahon and of course, ang padayon naton nga pagbantay sa Bulkang Kanlaon. Panahon, hibaluan ta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. Stay safe, stay ready mga kaabyanan. Gani dapat i-check nato no ang bulletin nga ginapagwa sa aton nga DOST Pag-asa and DOST FIVOX. Hindi lang sa tion sang kalamidad o kung sa tion sang bagyo naton i-check no ang lakat sang panahon pinaagi sa DOST Pag-asa. Kay subong nga daan mga kaabyanan summer season, ginabantayan man naton ang heat index. Pamatian na. So sining tion mga kaabyanan no aton ni baloon ang pinaka-latest sa aton nga lakat sang panahon pinaagi sa aton nga DOST Pag-asa Iloilo si Ma'am Leonor Silvestre sa aton nga piyak nga linya. Ma'am, maayong aga. Hi, hello, maayong aga. Muna ang aton latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Miyerkules, May 13, 2026. So as of 8 AM kaning aga gina-monitor natin nga LPA nga sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility ay gina-estimate natin base sa mga available nga data nga may kalayoon siya 485 km east of Virac, Catanduanes. So ang ining LPA ay unlikely naman ni nga mag-redevelop into tropical depression o kon bagyo. Kag diri naman sa Western Visayas,
Generally, fair weather kita, pero wala man natin ganadula ang mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangalat, kag panago o tuga sa mga localized thunderstorms. Mahina, tubtob makasarangan naman ang hangin natin nga magahalin sa direksyon northwest to north, nga magadala sa makanay, tubtob makasarangan pagbalad sa ating kadagatan. Forecast temperature natin generally nasa 25 to 36 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kaginang alas 5:28 sa kaginang aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon. Kag ang atong forecasted maximum heat index para sa dakaron nga adlaw ay posible magalabot 43 degrees Celsius. Kag muna ang atong latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Silvestro, madamo gid nga salamat. Mambalikan ko lang no ang aton nga heat index diri sa syudad sang kag probinsya sang Iloilo. Pila ma'am no ang aton nga projected heat index kag sa diin ini nabilong nga category. Well, possible ma'am maka-experience ka ta sang 43 degrees Celsius. So ang 43 degrees Celsius ma'am ay nasa danger category. So ano na kita? So since sa danger ni ang ano lang kita magsuksok sa mga preskong mga bayo, mag-inom sa madam o tubig, stay hydrated. Kag magbalon lang kita o magdala lang permi sa panangga sa init. Until when naton ma'am no ma-experiensyahan ang mga mataas nga heat index diri sa aton sa pungsod Pilipinas, Ma'am Yunor? Well, sige pa ni ma'am ang pag-eksperyensya natin sa mga mataas nga heat index, lalo na ano pa man kita, possible ang start kita sa may June or last week sang May, mataas mga heat index natin. Then pag onset na sang El Nino, amo pagad na mas mataas pagad mga heat index sa mga eksperyensya natin. Speaking of El Nino, ma'am, no, ipalagas ko lang sa El Nino, ginapahayag sang aton nga mga kauturan, how true, no, nga mas delikado, mas mabaskog ang mga bagyo nga lauman naton bangod sang El Nino subong. Yes, ma'am. Kung once nga may El Nino kita, possible nga ang bagyong magasulod sa magalabay sa ating Philippine Area Responsibility ay gamay lang. Pero ang intensity niya ay makusog ang mga bagyo nga magasulod. With that, ma'am, no, madamo gid nga salamat, Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo. Welcome ng pagmaayong aga sa inyo sa liwat. Lakat sang panahon, hibaluan ta. Nabatian mga kabiyanan, si Ma'am Yunor Silvestre sang Pag-asa Iloilo nagatag sa aton sang pinaka-latest sa lakat sang panahon. And of course, long ginabantayan naton nga heat index, so sa aton nga mga kautura, no, magbalon sang tubig or damuon nato, no, ang pag-inom sang tubig para bilang panaming nato no sa mainit nga tiyempo kapaangon no nga nabatsyagan sang lawas sang tao. And of course mga kaabyanan, silinggani no ni Ma'am Yunor Silvestre sarang paninaton lauman ang mataas nga mga heat index tubtob no sa katapusan sa bulan sang Mayo. Pamatian na. Sa bahin naman sang Bulkang Kanlaon mga kaabyanan, nagapabilin nga visible o kon makita ang banaag o kon crater glow sa Bulkang Kanlaon. Kung madumduman, May 10, no, unang naobserbaran ang crater glow o kon banaag no, sa naked eye without need of equipment. So first time ato no since 2024 suno kay Engineer Marie Andeline Kinsha sang DOST FIVOX. Alerto kita, stay safe, stay ready. Pamatian na. So makita sa gihapon ang banaag sa Bulkang Kanlaon kagamo na gani no padayon ini nga gina-monitor sang DOST FIVOX particular sang Kanlaon Volcano Observatory bangod kung mag-intensify ang crater glow o kon banaag sa Bulkang Kanlaon, posible ini nga magtuga sang pagpasaka man no sa alert level 3 sang Bulkang Kanlaon. So buruligan naton pangamuyo mga kaabyanan ang Bulkang Kanlaon no nga magkanay na
magkalma na no ang sitwasyon dira sa Bulkang Kanlaon. Ready, pamati. Nevertheless, no, bilang preparasyon sa aton nga mga pumuluyo malapit sa Bulkang Kanlaon, please, no, hindi gid kita magsulod sa 4-kilometer permanent danger zone, and syempre, no, sa mga na-identify nga PDC hazard zones, no, mangin alerto kita sa possibility of evacuation pananglit, no, nga mag-escalate ang sitwasyon sa Bulkang Kanlaon. Luonta, kanlaon bantay. Meanwhile, no, sa makaligad nga 24 oras, duha ka volcanic earthquake ang nabalhag sa Bulkang Kanlaon ina sandig, no, sa May 13 bulletin sang DOST FIVOX. Ang panahon, Samtang ang sulfur dioxide flux naman sang bulkan kahapon May 12 naglabot sa 410 tons. Very erratic, mga kaabyanan, ang datos ng Bulkang Kanlaon. There are times no nga 4 digits ang sulfur dioxide flux ng Bulkang Kanlaon, and sa karon no nagnubo ini sa 410 tons kahapon May 12. Tama ka, delikado ang Bulkang Kanlaon. So, hindi naton mapaktan, no, kung ano ang mangin aktibidad sini kay pabag-o-bag-o ang iya nga numero. So, sa aton nga mga kauturan, again, mangin vigilant kita, stay ready. kanlaon bantay. And of course, no, pangamuyuan naton nga magkalma ang Bulkang Kanlaon. So, sa gihapon, mga kaabyanan, nagapabilin, klaro naton, nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkang Kanlaon. Lakat sang panahon, hibaluonta, kanlaon bantayan, alerto kita, stay safe, stay ready, pamatian na. So there you have it, mga kaabyanan, ang aton nga bulletin gikan sa DOST Pag-asa kag DOST FIVOX. Ibon ang mga solusyon sa problema. Philippine Standard Time, 10:21 sa aga. Sa aton nga pagbalik, mga kaabyanan, aton nga istoryahan ang mga aktibidad, no, para sa ginpadako nga AI Fest 2026. Bantayan, mga kaabyanan, sa pagbalik sang Tukib. Ang kakultura. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may 4 na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya na pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz, Financial Manila. Miss Philippines! Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out.
Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another Kultura. It sure is. Now that's a quick look at Kultura because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Chong 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 pasipol-sipol mga manong sa labas pagtigil at gumalang kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sara bibig kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now, it's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung musikahan lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Venson Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. Ang taong nagtutulakan sa avenidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging propesor ng Department of Composition and Music Theory. Magmula nung ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa Philippine Standard Time 10:28 sa aga. Sa gihapon mga kaabyanan, ini ang programa Tukib, ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. And kung magsiling kita nga science mga kaabyanan, ang lead agency dira of course ang Department of Science and Technology. Diri sa Western Visayas, very aggressive no ang DOST sa pag-promote sang or pagpataas ang level of awareness sa mga pumuluyo tuhoy sa artificial intelligence. And in fact, last year nasugura na nila mga kaabyanan ang national level nga AI Fest no, and sa karon nga tuig 2026 mas
mas ginpadako pagid sang DOST ang AI Fest sini nga tuig. So kung na-mention naton kay Ina, no, 4 ang nangin sub-event sang 2025 AI Fest, sini nga 2026 lauman ang siyam ka aktibidad. So sa sining tiniyon mga kaabyanan, no, yari pamatian ta si Ma'am Kitlin Sara Bernardino, ang Assistant Regional Director for Technical Operations sang Department of Science and Technology para sa lauman, no? Ano bala ang mangin lauman para sa AI Fest 2026. Bigger and better siya this year, no? We will have an AI technical conference, which will be an international event. We will be welcoming participation from international academic institutions. We will be holding another AI hackathon, which will be open to all universities and secondary schools from across the country. We will be hosting in the PGTX Iloilo, or the Philippine Game Development Expo, by the Game Development Association of the Philippines, alongside with our AI Expo. We will again conduct the City AI, which will be open to all students and local filmmakers in the region. And for the first time, we will have an AI game on, a game development competition open to all universities and local game developers across the country. The AI in Motion will focus on robotics, which will be a competition for students and practitioners. They will be developing solutions for the MSMEs. AI Speaks is a roundtable, high-level roundtable discussion among industry and government leaders. AI Connect is an event, a seminar using AI tools for MSMEs. And lastly, AI Policy Lab, focusing on developing policies for the general public and marginalized sectors. So again, the AI Technical Conference is a 3-day conference composed of plenary sessions, various AI-related topics and issues, presentations of AI-related R&D, and updates on AI technology and trends from industry leaders. This will be organized by RASUC, ISATU, DOST Western Visayas, and WV Shared. Who can join the AI Technical Conference? This is open to all faculty, researchers from higher education institutions, state universities, and colleges. Startups are also welcome, offering AI-driven products and services, private companies and organizations exploring or investing in AI technologies, and local government units seeking to learn about AI and its applications. So what are the benefits of joining the AI Technical Conference? Participants will gain insights into the latest AI research, industry trends, and developments, engage in meaningful discussions on emerging AI topics, challenges, and opportunities, network with faculty and researchers who share familiar interests, explore partnerships with AI startups and companies. And for startups, they will be able to understand technological needs for the academe and discover potential sales or collaboration opportunities. Registration fee is 6,000 per person for 3 days, inclusive of food. And the deadline for the submission of papers for presentation is on May 27. So there will be a paper presentation, and this will be, again, an international paper presentation. We move on to the second sub-event, which is the hackathon. This is the national competition for students, developers, researchers, and tech enthusiasts.
Through mentorship, teamwork, and hands-on prototyping, participants will enhance their technical skills, develop AI-enabled solutions, and gain valuable experience in applying AI technologies to real-world challenges. This will be organized by UMWAD and DOST Western Visayas. Who can join this hackathon? Last year, we only have one category. This year, we will have two categories. First is the school-based category, open to student teams. Members of a team must be enrolled in the same educational institution. Second category is an open category, open to participants aged 80 to 35 years old. Each team must consist of 3 to 5 members. All team members must have a background in programming, and only one application per participant is allowed. An individual may only join one team. So how to join? There will be an application form available in our website. So they will need to submit accomplished application form, and they must submit a project concept aligned to the following themes: blue economy, tourism, clean and renewable energy. And for those who are aged 18 or below 18, they need to submit a parent's consent. So what are the benefits of joining the hackathon? Of course, they will be able to gain exclusive access to specialized webinars and learning sessions, receive mentorship from AI experts in both the academe and industry, unlock career opportunities with leading AI companies actively scouting for talent, and there will be cash prizes for the winning teams. Deadline of application is on June 5, 2026. The PGDX Iloilo and AI Expo, again, this is in partnership with the Game Development Association of the Philippines. For the first time, they will be bringing the Philippine Game Development Expo in Iloilo. So this is also a 3-day showcase of cutting-edge AI products and innovations from researchers, startups, and global companies. PGDX is a platform that gives an opportunity to our local game developers to showcase their talent and show the whole world that Filipinos can. The event brings together global and local gaming industry leaders while highlighting the burgeoning talent in the indie game scene. This will be co-organized with the Game Developers Association of the Philippines and DevCon. So who can join the AI Expo? Interested exhibitors are researchers showcasing AI-related innovations, startups offering AI-powered products and services, industry leaders providing advanced AI solutions, and of course, this will be open to all with no registration fee. They are free to go around the AI Expo, but the PGDX will be a paid event. Robotics and intelligent systems, AI research and innovation, industry and innovation, and global technology. The benefits of joining the PGDX Iloilo and AI Expo are the following. They will be able to showcase AI products and services to a national audience, network with faculty, researchers, and LGUs from across the country, explore partnership opportunities, and understand the tech needs of the academe and government, and discover potential leads for sales, collaborations, and R&D initiatives. We move on to City AI. Again, this is a showcase of short films created using a range of AI tools, highlighting how emerging technologies are reshaping the creative process. It is supported by 2 pre-events, the Cine AI Talks and Cine AI Workshop. These activities are designed to spark dialogues, build skills, and encourage the responsible use of AI in the creative industry. This will be co-organized with WVSU and the Regional Development Council Committee on Culture and Heritage. So again, there will be 2 activities under the Cine AI, the Cine AI Talks. This will be open to all creatives, local filmmakers, so there will be a discussion on the use of AI in the filmmaking industry.
And of course, we will have a pre-event, a Cine AI workshop open to all students and local filmmakers. So they will be learning from experts and those who are already using AI in their creative process. Next, who can join? Stakeholders in the creative community, filmmakers, film enthusiasts, animators, artists, among others. There will be 2 categories. Student category, open to a team composed of 3 to 5 members. Team members can be a senior high school or college students, ages 17 and above. Must have knowledge or training on basic principles of filmmaking. Preferably have experience in filmmaking. Team members must all come from the same school or university in Region 6. So Cine AI will be open to all creatives in the region, dependent or professional filmmakers and film enthusiasts. For those who are interested to join, they must submit an application form. For students who are below 18 years old, must submit parents' consent. And they must submit a proposed concept anchored on the following theme, showcasing historical and heritage landmarks and sites in Western Visayas. So our theme is, mga eksena sang nagligad, mga sugilanon nga nagapadayon subong, or scenes from the past, stories for today, and editing software. For filmmaking, they will understand the ethical use of AI in creative production. They will be able to receive mentorship from established local filmmakers and industry experts, connect with like-minded creatives, and build a supportive community. And of course, there will be cash prizes for the winning teams. Deadline of application is on June 26, 2026. We proceed to AI Game On. This is an advanced game development jam designed at the intersection of cultural preservation and generative frontier technologies. So this event challenges developers to use AI as a bridge connecting the static archives of our past to the dynamic, interactive experiences of the future. In short, they will be developing games focused on showcasing our culture preservation, and our heritage. This will be co-organized with GDAP, DevCon Visayas, Binhi TBI, and Global Shapers Community Iloilo. AI Game On is open to all individuals or a team composed of up to 3 people, students or non-students, or mix, adept at game development. So in short, an individual can compete with a team composed of 3 people. Nabatian mga kaabyanan si Miss Kitlin Sara Bernardino, ang Assistant Regional Director for Technical Operations sa Department of Science and Technology. So ginhatag ni Miss Kitlin ang mga activities or ang mga lauman nga mga activity for the AI Fest 2026. So na-mention niya gani from 4 last year nangin siyam ang activity this year, and lauman ina sa Agosto diri sa gihapon sa syudad sang Iloilo. So magapadulong diri sa syudad sang Iloilo ang mga, of course, katapos ang DOST, mga tech innovators, mga academe, members of the academe, business sector, kay ti ang PCCI may ara sila sang activity also for the AI Fest 2026. Ina ang expo o kun ang pasundayag sang mga tech innovations or mga AI nga mga innovations and ang pinakamanami diri nga anunsyo sang DOST kahapon sa press conference, which nag-coincide man sa pag-host sang Pilipinas sang ASEAN Summit
2026, ang mga ASEAN members, no, may mga na-invite sila ng mga international observers, no. May mga international guest nga magapadulong diri sa syudad sang Iloilo for the AI Fest 2026, also coming from the Southeast Asian nation. So ginabantayan ina, no, sang DOST and of course mga stakeholders para sa AI Fest 2026. Lawagan lang naton mga kaabyanan for a recap, no, ang siyam ka mga activities, no, kay kung madumduman may apat na nga daan, no, nga mga original or mga activities, no, nga ginpatuman sang 2025. Una dira ang AI hackathon, no, nga ginpasakupan national level sa mga students nagikan sa nagkalain-lain nga mga bulutuan sa pungsod Pilipinas nga nag-ubra sila, no, sa mga science or tech solutions. Imagine, yung mga kabataan na ini, no, nag-ubra sa mga solutions sa mga nagkalain-lain nga mga problema, no. So sila ang naghatag sabat, no, pinaagi sa science, technology and innovation. So ginhiwat ina, no, sa AI hackathon. May giniwat man last year nga AI or Sini AI para naman ini sa creative industry, mga yara sa media, yara sa film, no, nag-ubra sila sang film gamit ang AI tools, no. And note mga kaabyanan nga may mga invited filmmakers, no, nga naghatag sang talk sa mga students, no, tuhoy sa paggamit sa mga AI tools, no. Kaya syempre may mga discussions online nga wala dapat ginapatronize, no, ang AI sa creative industry. But no, suno sa DOST gina-integrate ang AI, but of course gina-make sure, no, ang ethical standard. That is why nga part sang AI Fest, no, tuigan na nga gina-insert gidya, no, bilang event ang AI conference, no, technical conference, AI talk, no, para nga maistoryahan ang mga ethical standards sa paggamit sang AI. So, last year, may ginhiwat man nga AI exhibit o Con Expo and also ang AI Technical Conference. Ang tangible nga nangin produkto sang AI, mga kaabyanan, ang pagpasad sang AI Development Plan sang Western Visayas, no? Imagine, ang Western Visayas nagapanguna gidya, no? Kaya sila, no, wala na nila ginhulat pa ang iban nga mga regions. Nagpasad na yan, no, ang Region 6 ang AI Development Action Plan. Amo na, no, ang GIA, no, o kun ang those sort of Bible sa paggamit sang artificial intelligence sa mga nagkalain-lain nga sektor, no, or institusyon diri sa Western Visayas. So ano ba lang mga bag-o para sa subong, no, nga tuig sang AI Fest? Ari mga kaabyanan, AI in motion, robotics naman niya mga kaabyanan. Imagine, no, nga aton nga mga kauturan nagaubra sang mga robots. Siling gani ni RD Hilonga ang concrete niyang nga pagpakita sang AI ang robots, no. So may ara sang robotic workshop sa idalom sang AI in motion. So kung mga interesado kamo ha, pwede kamo mag-join, no, sa robotics workshop. Another new event amo ang AI Game On. Ang AI Game On, mga kaabyanan, para ini, no, sa mga game developers. Yes, you heard me right, no? Sa mga nag-ubra sang games, no, mobile o kun digital nga mga games, no. Amo ni ang pinaka mayor, no, nga tinutuyo sang AI Game On.
uso ni Subo nga, may mga nagkalain-lain nga mga games nga daan, and Subo nga, gina-acknowledge naman sa Pilipinas ang mga e-sport, di ba? So, sa AI Game On, ginatudluan, no, ginahana sa mga game developers, and at the same time, ginatagaan sila sang platform para ma-showcase ang ila mga ginhimo nga mga games. Ang AI Policy Lab, una man ang for year 2026, another edition for AI 2026. O sa diin, no, policy creation naman ini, no, para sa aton nga mga sectors, para again, no, for ethics, no, sa ma-maintain naton ang ethical nga paggamit sang artificial intelligence. May ara man sang AI Speaks, isa ka roundtable discussion, and also ang AI Connect, isa ka seminar para sa mga AI tools. Damo nagidya mga kaabyanan sa mga AI tools, no, diri sa aton. Nagapahapos, no, sang aton nga mga trabaho, sang aton nga pagtuon, no, in just one click, imagine, no. Pero ang gina-campaign sa gihapon sang DOST and mga stakeholders nga dapat, no, again sandig sa husto ang paggamit sang artificial intelligence. Siling gani ni R.D. Rowan, no, hindi na naton madula ang AI, but rather dapat i-embrace na naton ang artificial intelligence but in an ethical way. Ang mga solusyon sa problema. Though part of our lives na gid yan, no, ang artificial intelligence. But kung naga-wonder ka mo, paano naman to ya, ang mga wala sang ideya about AI or wala sang background sa technology, pwede ayhan makapasakop, no, sa AI Fest 2026. Of course, no, siling sa Department of Science and Technology, bukas, no, ang AI Fest para sa tanan. Especially ang expo o kon ang exhibit mga kaabyanan, kung sa diin pwede ka mo ka lantaw, no, sa mga innovations gamit ang artificial intelligence. Pwede nyo inatunan, no, kadtuan, no, para nga may ihibalo kita tanan sa paggamit, no, o kon sa benepisyo sang artificial intelligence. Dalina, tukibuntang Western Visayas. Dalina, ang mga solusyon sa problema So May pa lang ina mga kaabyanan, ready na ang aton yung Department of Science and Technology. What more, no, kung mag-abot na gid mismo ang adlaw sang AI Fest 2026. So hiwaton ina again sa Agosto, no, diri sa syudad sang Iloilo. Ibalon ta kasaysayan kag kultura. So ang tema sang AI Fest mga kaabyanan, AI Ready. Western Visayas, Dalina. Tukibon ta ang Western Visayas. Yes, so sa aton nga mga kauturan dira ha. Stay tuned para sa August AI Fest 2026. Ini following sang successful nga pag-host man, no, sang Western Visayas or sang Iloilo City sang AI 2025. So balantayan, no, ang mangin 2026 edition. Kay ikaduwa pa lang tuig, imagine, second year pa lang sang AI Fest mga kaabyanan. 5 additional sub-events na ang gindugang, no, para sa festival nga ini. So balantayan ang ini nga dako nga event diri sa syudad sang Iloilo, ang National AI Fest 2026. Philippine Standard Time 10:53 sa aga. Mga kaabyanan, bantayan buwas istoryahan nato, no, ang Game On. Problema ang pag-develop sang mga mobile games nga mangin isa man ka dako nga parte o kon bahin sang AI Fest 2026. Ibon ang mga lugar sa rehiyon, libuton tahibaluan.
Thank you mga kaabyanan sa inyo nga pagtutok diri sa aton nga programa Tukib, no? Ang Science and Tourism Program sang Radyo Pilipinas Iloilo. Syempre, thank you man sa aton nga mga katuwang technical diri sa studio si Sir Vermore Aventura. Kag sa transmitter si Sir John Magallanes. Thank you no sa mga nagtutok sa radyo sa 585 AM kag sa Facebook no sa Radyo Pilipinas Iloilo Facebook page and also sa Radyo Pilipinas Iloilo community no kung hindi pa kamo part sa community, please do join no sa Radyo Pilipinas Iloilo community. Ulupdanay naman kita buwas mga kaabyanan, ini si Hope Torichante kaginiang Tukib. Ang mga solusyon sa problema pinaagi sa siyensya at teknolohiya. Sa siyensya, teknolohiya at inobasyon. Dali na,